हेलो एंड नमस्ते। वेलकम टू स्वहस्त विद स्वाति। आज हम एक प्रमोशनल वीडियो कर रहे हैं और इसके लिए हम आए हैं थाने में। आज हम जो प्रमोशनल वीडियो कर रहे हैं उसके लिए हम आए हैं रूपल जेठवा जी के पास। नमस्ते रूपल जी। नमस्ते। रूपल जी एक मेकअप आर्टिस्ट है और आज हमें वो एक लुक क्रिएट करके दिखाएगी। तो रूपल जी आप हमको आज क्या बताएंगे? आज हम बताने वाले हैं ट्रेडिशनल रजवाड़ी लुक, जो आजकल मार्केट में ज़्यादा बहुत अच्छे से चल रहा है। ट्रेडिशनल लुक जो ट्रेंडिंग है वो आज हम दिखाने वाले हैं। अरे वाह। और मुझे बताइए इस प्रोफेशन में आप कितने साल से? ये प्रोफेशन में मुझे लगता है मुझे मोस्टली 13 ईयर्स हो गया है। 13 ईयर्स, दैट इज मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन। तो चलिए आपके बारे में और भी जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आज का लुक देख लेते हैं। और अगर आपको रूपल जी से कोई भी ऑर्डर देना है तो डिटेल्स आपको मिलते रहेंगे हमारे वीडियो में, तो आप कभी भी रूपल जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज की लुक शुरू करते हैं। आज की हमारी मॉडल है फाल्गुनी। आज हम जो रजवाड़ी लुक है ये फाल्गुनी पे दिखाने वाले हैं। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me meant to be in the great outdoors, forever free. You and me meant to be in the great outdoors, forever free. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free.
take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be in the great outdoors, forever free. You and me, meant to be in the great outdoors, forever free. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. अगर आपको मेरा आज का लुक पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, अगर स्वहस्त विद स्वाति हमारे चैनल पे अगर आप अपना कोई प्रमोशन वीडियो करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे हमको व्हाट्सएप कीजिए, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be in the great outdoors, forever free. You and me, meant to be